আমি আমার বাসার ইমেইলে পাঠিয়ে দিই। ছবি বাসার ইমেইলে পাঠিয়ে দিই, মানে পার্সোনাল ইমেইল। এখন ভিডিও এখন ভিডিও দিয়েছে। এটা ভিডিও খুব সুন্দর দেখেন, ক্লিয়ার। ঠিক আছে। হ্যাঁ কাকা, আমি আসলে ওই চা কম খাই। বাসায় দেশে এটা প্রাইভেট দেশে, এটা প্রাইভেট অ্যাড্রেস দিছে, এটা হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। পুরো মার্কেট কিধার है Market, when you go to just outside the active, no, they will take you in the शटर city center, no, just सीमेंस क्लब gate में जगह, हाँ सीमेंस क्लब जाएगा हाँ, सीमेंट क्लब से 2 किलोमीटर ही है तो वॉक। वो कितना 6 बजे तक रहते हैं? नहीं वो शटल कार वाला सीमेंस क्लब ही लेके आते हैं नहीं हाँ, ये तो सीमेंट क्लब is here only. उधर से 2 किलोमीटर We are here, from here to be. You are going out?